Ako ning buhaton nga video karon mga boss tungod kay karong adlaw gihatagan mi og milagro sa Dios. Ako mismo mo'y naka testimonya ana. Buhing saksi ko nga makaingon nga gahom sa Dios gyud ang naghimo nganong ang among pagbiyahe safety og nakabalik mi. Maski nagabinan mi. Makita ninyo diri sa video mga boss, kini nga video. Alas 7 na ni hapit mga boss sa amo ang pagnaog gikan sa shrine. Pero nahimo gyud namo. Mao ni ang istorya simala mga boss Atong pit sa uno, moadto mi sa shrine. Gamit na mo sa kinan. Karon, wa mi kalahos kay naguba ang bearing sa atras. So, nabalik mi, gi-check nako. Balik ko sa kasimana na kong check halos. So, nakaingon ako sa kuang pag-check sa kinan, gasto punta gamay ang kantidad kapin 10,000. Kaingon ko nga 100% na ang biyahe. So, kaganina alas 11 buntag biyahe mi. Pag abot nako mga boss sa Leon Postigo, kalit lang mga boss nga nawad anong break. Unsa magyibot pasabot adto? Murag gitistingan gyud mi nga ug unsa mo ang pagsalig sa Dios. Mo to mga boss nga gi-check nako tanan, kumana man ang aksesorya sa gawas. Didto ko sa master brake cylinder sa Manubila. Didto nasutan ako mga boss dunay gamay diferensya. So dali dayon ko palit og repair kit didto. So nakalaos mi, gabinan mi. Kaabot mi dito sa Divine Mercy gabi na. Pag abot dito mga boss, mao ni ang himala nga dili gyud ako kalimtan. Tungod kay buhing saksi ko karon nga magpamatuod nga kini gahom gyud sa Dios. Pag abot na mo dito mismo mga boss, nanaka na ako mga kaubanan kay daghan mo mi ngadto dito. Nawala ang brake mga boss. Wa na ko gasaba nila nga wa nay brake. Sa kaon man to gamay pagpatong, diretso kog hunong, kanawag na ko sila, wa ko magsaba. Mo to naulahay ko nila angat. Akong inahan nangita na nako kay abdan ako 20 minutos dito kay ako gi-check og balik katong giilis nako anang adlaw, no? So nakaingon ko, di gyud mi kauli ani. Karon gipangita ko sa akong mama, gipasuguan ko sa ubos, kay gipasakaon ako kay para magampo kay gabi na aron mangauli nami. So gipaubayan ako tanan sa Ginoo mga boss ang akong break. Muni himala mga boss. Pagsaka nako didto, nangaliya ko, nangayo ko niya, Lord, naa nami dinhi. Twice na mo ning gibuhat nga muanhin minimo atong pizza uno, nya karon pang pizza 10 na hitabo. Na pa jud abriya. Karon naa nami dinhi. Mutuo jud ko sa imong gahom, Lord. Karon pasagdan ako ang truck sa ubos. Ikaw nay mo ayo adto. Ikaw nay mo hatag og break adto aron sa mo pag-uli. Mga boss, tinuod jud ang gahom kay sa Ginoo. Himala kay ining nahitabo. Pag andar nako mga boss kay manguli nami, kaluyo sa Dios. Naakuha niya ako ang kwarto karon. Tungod kay di balik gyud ang break. Unsa ka maayo ang Ginoo? Unsa gyud kagamahanan ang Ginoo? Lord, thank you kay Lord. Nasib ang among kinabuhi karon nakauli mi tungod sa imong gahom. Thank you Lord. Amen. Hallelujah.